ए दुनिया रे एकमात्र जड़े आम बापा जहाँ को 500 मागिले 1000 दे दियंती। सी भी बिना सिंगल क्वेश्चन रे कौन करिवु कोठी कोथिपई किछि भी नहीं बरं माँ माने टिके तागिद करती हेले बापा माने कहती नौ कौन करुछि करू कौन हबो। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହୁଏ ସେମାନେ କେବେ ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। 1000 ମାଗିଲେ 500 ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ଦୁନିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି 50 ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ 500 ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କେଉଁମାନେ ବି ବିନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେତେ दिन जाए बापा माँ पाखे अछ मन खोलिकी बंच खुशी बंच बापा पैसा उड़ाओ किंतु ता माने नहीं जे दुनिया रे समस्ते समान जमीती सबू बापा समान नुह सबू मनीष भी समान नुह। तथापि काली किए देखी भाग्य नहीं कि कौटी रखिब कौटी पहुँचेब क्या सहित मिसेब कौ सिचुएसन रखिब। घरे जेपर्यंत अछ मन खोलिकी बंच।